हे ईश्वरଙ୍କ प्रियजन आपण समस्तଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे नमस्कार। आज आमे पास्का कालर षष्ठ रविवार रे प्रवेश करिअछु। आजिर पठन मते स्मरण करिदिए गोटे घटना। गोटे ग्राम रे दिने जेतेबेले इलेक्ट्रिसिटी बा पावर काट हैला, करेंट चलीगला, से समय रे टीवी बंद हो गला, मोबाइल चलला नहीं एवं इंटरनेट सब बंद हो गला, फैन चलला नहीं। लोक विरक्त हो गले, थकी गले, आउ दुखरे थिले। किंतु से समय रे आउ गोटे घरे आलुओ जलुछि, फैन चलीछि एवं मोबाइल चलीछि। तेबे कौन प्रभेद? कहीं से गोटे घरे आलुओ जलुछि, फैन चलीछि, टीवी चलीछि। गोटे विषय है जे सेमानकर इन्वर्टर थिला। इन्वर्टर सहित कनेक्शन थिबारु सही परिवार आज आलोकरे सज्जित होइछि। आज आलुओ एवं फैन सब किछि चलुछि। तेबे प्रिय भाई भौणी माने जीशु कहती, तुमे जदि मते प्रेम कर तेबे मोर आज्ञा पालन कर। तुमे जदि मते प्रेम कर मोर आज्ञा पालन कर। वास्तव रे साधु इग्नासियस तांकर गोटे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज रे लेखंती जे प्रेम कौन? प्रेम हैला भावना नुहे, प्रेम हैला फीलिंग नुहे, प्रेम हैला केवल कथारे नुहे, प्रेम केवल गोटे संपर्क रे नुहे, किंतु प्रेम हैला सत्य को जानिबा। आउ सत्य को जानिबा संपूर्ण रूपे ईश्वर को जानिबा, अर्थात आगापे प्रेम। प्रेम से कहती, साधु इग्नासियस कहती, प्रेम कार्य रे प्रकाशित हुए। प्रेम लव इज इन एक्शन, काम रे वास्तव रे प्रेम प्रतिफलित हुए। केते जन कहती प्रेम होची देबा और नेबार संपर्क, गिव रिसीव एंड गिव। यही प्रकार संपर्क को मध्य प्रेम व म्यूचुअल डोनेशन, परस्पर को देबा, ये प्रेम अच्छी। अनेक भाव में आमे प्रेम को आमे व्याख्या करि परिबा, किंतु प्रेम हैला कार्य रे देखैबा। आ मदर तेरेसा मध्य ता देखले निजर कार्य द्वारा जे कौनसी कार्य छोट रे कले ता प्रेमर सहित आमे जेतेबेले करू, हृदय मन दे करू, आमे ताहा प्रेमर कार्य करिथाउ। तेबे आज प्रभु कहती, तुमे प्रेम जदि मते करुछ मोर आज्ञा पालन कर। तेबे प्रिय भाई भौणी माने ताहांकर आज्ञा पालन करिबा सहज नहे, ताहांकर आज्ञाकारी हेबा सहज नहे, बहुत कष्ट। तथापि जदि आमे प्रेम करछु, आमे तांकरी आज्ञा पालन करिबा। एरा गोटे कमांडमेंट 22:37 अध्याय, माथ्यू 22:37 अध्याय लिखा जाए, तुमर ईश्वर को निजर प्राण मन शक्ति समस्त हृदय रे तांको प्रेम कर एवं प्रतिवासी को मध्य सही प्रकार तुमे आत्मवत प्रेम कर। एठी सब किछि रहिछि। तेबे जीशु को एटा गोटे इच्छा नुहे, एरा गोटे आदेश, जीशुंकर आदेश जे आमे तांकर आज्ञा पालन करिबा। 10 अध्याय द्वितीय विवरणी 10 अध्याय 12 पदरे एहीपरि लिखा जाए, हे इस्राएल, हे इस्राएल, तुमर ईश्वर तुम ठारू कौन चाहती? हे इस्राएल, तुमर ईश्वर यहोवा तुम ठारू कौन चाहती? चारिटा विषय ईश्वर आम ठारू चाहती। कौन हैला? प्रथमे तांको भय करिबा, प्रथम हैला तांको भय करिबा। द्वितीय हैला तांको पथरे चालिबा, तांको पथरे चालिबा। तृतीय हैला तांको प्रेम करिबा एवं चतुर्थ हैला तांको सेवा करिबा, तांको समस्त प्राण हृदय रे तांको सेवा करिबा। ए चारिटा विषय प्रभु कहती, हे इस्राएल, तुमर यहोवा ईश्वर तुम ठारू एही विषय सब चाहती जे तुमे तांको भय कर, तांकरी पथरे चाल, तांको प्रेम कर और तांको सेवा कर। प्रिय भाई भौणी माने एहा करिया पाए आम ठारे शक्ति नाही, आम ठारे बल नाही। आमे मनुष्य,
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ସୁସମାଚାରରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ ବା ଅର୍ଫାନ୍ କରି ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କେମିତି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ସେ ପଠେଇବେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ତୁମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ୱାସନାର ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ସେ ପଠେଇବେ କାହାକୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ପାରାକ୍ଲେତୋସ୍। ପାରାକ୍ଲେତୋସ୍ ମାନେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନେବେ, ସେଇ ପାରାକ୍ଲେତୋସ୍, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପଠେଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯୋହନ 14:26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ 14:26 ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇବେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ହେବେ ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆଜିର ପଠନରେ 14:16 ଯୋହନ 14:16 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 3:16, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 4:19 ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୋହନ 16:13 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପଥକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ସତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ 15 ଯୋହନ 26 ପୁଣି ଲେଖା ଯେ ସେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ସାହସ ଦେବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 10 ମାଥ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଏସବୁ ଆସିବ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ, ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କି ରୋଗ ଆସେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମୟ ପରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆଲୋକ ଦେବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଆତ୍ମା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ରୋମିଓ 8:26 ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା ଏହି ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ, କନ୍ଧମାଳର ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଦିନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅତି ଭୋରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ, ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଗଜ ପେନ୍ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଆମେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଏହିପରି ସେ ଲେଖିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେହି ଧର୍ମରେ ନଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଯାଉନାହୁଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ। ପରେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତେବେ ଏହା
किए दान करते यही प्रकार एक आश्चर्य ये ज्ञान यहाँ पवित्र आत्मांकर दान। तेणु से ही समय प्रभु आम मुखरे कथा कहे। प्रिय भाई भौणी माने आज आम प्रभु को प्रेम करुचु कि जदि प्रभु को प्रेम करुछु आमे तांकर आज्ञाकारी हेबा, तांकर आज्ञा पालन करिबा। देखंतु यीशु प्रेम करिवार अर्थ आज्ञा पालन करिबा। 2 अध्याय फिलिपिय 8 पदरे यीशु एते आज्ञावह हेले, मृत्यु पर्यंत क्रूस पर्यंत से निजको एते नम्र कले, से आज्ञा पालन कले, आ से निजर जीवन को उत्सर्ग कले। देखंतु नम्र हेबा दरकार, से निजको एते नम्र कले। तेबे आज प्रभुंकर शांति आनंद तांकर आशीर्वाद पाइबा कहले आम निजको नम्र करिबा एवं आमे आज्ञावह हेबा। तेणु से कहउछन्ती तुमे जदि मते प्रेम कर मोर आज्ञा पालन कर। अर्थात आसन्तु प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को आमे प्रेम करिबा, तांकर आज्ञा पालन करिबा एवं निजको नम्र करिबा, जो द्वारा आमे प्रभुंकर सेवा करि पारिबा। जेमती पुणी थरे से द्वितीय विवरणी आज 10 अध्याय 12 पद ये वाक्य मन रखिजिबा, जहाँ इस्राएल लोक को प्रभु कहते, हे इस्राएल तुमर परमेश्वर यहोवा तुम ठारू कौन चाहती? से चाहती जे आमे तांको भय करिबा, तांकरी पथरे चलिबा एवं तांको प्रेम करिबा और तांको सेवा करिबा। प्रभु हमको आशीर्वाद करंतु। आमेन।